Salam alaikum. Nous allons faire la vidéo qui consiste le mois 3 de formation l'RDM, formation à distance. Le chapitre concerne flexion simple, ou bien les moments flexion et les efforts tranchants. Donc, premièrement, dans le cas de flexion, les efforts intérieurs dans n'importe quel droit se réduisent par l'effort tranchant T. اللي هو تكون perpendiculaire la ligne moyenne. يعني تكون عندنا la ligne moyenne هو هذا وتكون عليه des forces perpendiculaires عليه. Et à un moment fléchissant اللي هو perpendiculaire à la ligne moyenne T. Donc voilà, تكون عندنا des moments fléchissants وتكون عندنا des efforts. Bien sûr, هذوك les efforts نيت هما اللي كيديروا le moment fléchissant. Voilà. Pour faire apparaître les efforts intérieurs, parfois quand le poutre ne sera pas stable, شنو كيدير الفيبر moyenne qui est à l'intérieur? Tu crées des forces pour que la poutre soit stable. On effectue une coupure fictive à la distance x de l'origine A. En isolant le tronçon 1, on obtient l'effort T et le moment fléchissant MF. On obtient en effet respectivement moins T et moins FF. Ce qui fait que nous avons في البوتر des efforts tranchants هما les forces اللي مطبقين على البوتر وتكون عندنا des moments fléchissants هما هذوك les forts نيت كنضربوهم في الديستانس بينهم وبين البوان دوريجين وكيوليو des moments fléchissants. Premièrement, les efforts tranchants. Alors l'effort de tranchant est défini comme la somme algébrique de la composante transversale des forces appliquées à un côté du profil. Donc T est la somme vectorielle de toutes les forces extérieures transversales situées à gauche de la section fictive. Yani, entre F1 plus F2 plus F3, la somme des forces appliquées sur la poutre. Nous les moments fléchissants. Le moment de fléchissant est défini comme la somme algébrique du moment des forces appliquées à un côté du profil. Donc MF sont les moments résultants en général de toutes les actions extérieures situées à gauche de la section fictive. Donc voilà, les moments fléchissants il y a la somme des moments appliqués sur la poutre. يعني هما دوك les forces اللي عندنا كاملين كنضربهم في distance ديالهم. Voilà, d'abord on a le diagramme. Les valeurs de l'effort tranchant T et des moments fléchissants MF varient avec la position de X, يعني la distance par rapport au point اللي قطعتي فيها. هادشي ديجا شفنا في les vidéos اللي قبل. De la coupure fictive, les diagrammes T, يعني les diagrammes ديال l'effet tranchant et diagrammes ديال les efforts tranchants et diagrammes ديال les moments fléchissants. Alors شنو كيعطينا واحد graphique كيتسمى graphe mathématique de type XY permettant de décrire les variations de ces deux grandeurs et ainsi les maximums à prendre en compte lors du calcul des contraintes. يعني كيعطينا la variation des efforts tranchants par rapport à la distance وتعطينا la variation des moments fléchissants par rapport à la distance. هما جوج ديال les informations. L'information الثالثة كيعطينا les maximums وهذوك le maximum les valeurs maximum سواء ديال T ولا ديال F كنديرو بهم ديمونسيونمون ديال لي بوتر. هذا هو ليتيليزاسيون ديال الار دي ام كنستعملوها باش ناخذوا لي دوني ونديوهم للبيتون ارمي ونديرو الديمونسيونمون ديال لي زيليمون بيتون ارمي ونديرو لي كالكول ديال لي زارماتير. دونك هاد لي دوني كيخصونا باش نستعملوهم في الديمونسيونمون ديال لي بوتر سيرتو لي ماكسيموم ديال تي اي ام اف. بار واحد لو شيما هنا عندنا بوتر عليها واحد لابوي دوبل و لابوي سامبل. ها هما لي فورس اللي عندنا درنا لي كالكول. هذه شيما ما نشرحوا بها. لقينا هنا عندنا لو مومون لي فور ترونشون بوزيتيف. هنا عندنا لو مومون ou bien l'effort tranchant 0. هنا عندنا l'effort tranchant négatif. Donc la variation هاد الشكل positif moins négatif. سيروا معايا الدياغرام دو l'effort tranchant. هو هذا الدياغرام ديال لي مومون فليجيسون. اش يوقع البوان اللي فيها 0 هادشي شفناه هو البوان ماكسيموم. دونك غادي يكونوا لي مومون فليجيسون ديما كيبداو بصفر. حتى هادي شفناها في الكور كيبداو كيتزادوا حتى البوان اللي فيها 0 غيوليو ماكسيموم.
يعني اللي فيها زيرو في لي فور ترونشون هنا في لي مومون فليسيون غيوليو ماكسيموم، وغيبدا تنقص حتى لهاد لابوي هذا وترجع زيرو. فوالا دونك جيسبيغ في هاد الفيديو نكون شرحت فيه لي مومون فليسيون مع لي فور ترونشون، شرحت لكم لي تيبتي ديالهم اي ديكا. نكملوا ان شاء الله في لي سيري ديكزارسيس باش نفهموا مزيان شنو كنقصدوا بهم فين كنستعملوهم، وان شاء الله في لي بروشين اكزارسيس غادي نشوفوا حتى ديمونسيونمون ديال لي بوتر ا بارتير لي دوني ديال لي مومون فليسيون اي لي فور ترونشون. ميرسي.